बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज मैंने कुछ बात करनी है जी कि शर्फ़ मुश्तरी 2025 में 4 बरूज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेके आ रहा है। पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और हर तरह की कामयाबियाँ, यहाँ तक कि हसूल रिज़्क़ के लिए आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। इमिग्रेशन और साथ साथ नया घर बनाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी। और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, शर्फ़ मुश्तरी 2025 4 बरूज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। वैसे तो ये तमाम बरूज को फ़ायदा देता है। अगर हम देखें ना शर्फ़ मुश्तरी का जो टाइम होता है, एक तो ये आता है 12 साल के बाद। ठीक है। जैसे कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि 12 साल के बाद रोड़ी की भी सुनी जाती है। तो 12 साल का एक तवील अरसा होता है जिसमें बहुत सारे लोग, आमलीन, एस्ट्रोलॉजर्स इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कब जुपिटर जो है वो अपनी शर्फी बुर्ज में एंटर होगा और एन शर्फी दर्जात के ऊपर गुजरेगा। अब क्योंकि साल 2025 भी और फिर आगे जाके साल 2026 भी, ये दोनों साल शर्फ मुश्तरी के साल हैं। इट मीन्स के दोनों ही सालों में जुपिटर जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड हाउसेस में एंटर होगा और फिर अगले साल जाके उसने एन शर्फी दर्जात के ऊपर भी जाना है। तो इस एतबार से ये 2 साल हर शख्स के जायचे में, चाहे कि उसका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, अच्छा, उसके लिए खुशबख्ती किसी न किसी तौर के ऊपर रहेगी। ज़बरदस्त। क्योंकि जुपिटर फॉर एग्जांपल अगर आपके जहन के घर में है तो आपको ज़हनी तौर पे पॉजिटिविटी लेके आएगा। ठीक है। जुपिटर आपके पैसे के घर में है तो माली तौर पे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है। आपके 3rd हाउस में है तो आपको हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, अजीज़ व क़रीब रिलेटिव के साथ चीज़ें आपकी बेहतर करना शुरू करेगा। इसी तरह जायचे के 12 घरों में आप जुपिटर की प्लेसमेंट को चेक करते चले जाएं। आपके ज़ोडिक साइन में जुपिटर जिस हाउस में होगा वहाँ पे आपको फ़ायदा, ब्लेसिंग्स यकीनी तौर के ऊपर मिलती रहेंगी। अब चूँकि ये टाइम एक तवील अरसा है और ये पूरा साल जुपिटर की खुशबख्तियाँ रहनी है और इसका दौरानिया इंशाल्लाह काफ़ी हद तक, एक अगर हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट देखें तो फिर तो जाके साल के इख्तिताम पे है, लेकिन अगर वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो फिर ये टाइम जो है कुछ स्टार्ट हो जाएगा जून जुलाई में, फिर अगस्त में ये ख़त्म होगा। तो इस एतबार से दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक देखा जाए तो जुपिटर की प्लेसमेंट्स वैसे तो जाके चेंज हो रही है। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में 14 मई को ये एंटर हो जाएगा जाके जेमिनी में, और फिर उसके बाद एंड पे जब ये कैंसर में आएगा तो वो इसका स्पेसिफिक टाइम है जो कि इसकी शर्फ के टाइमिंग्स होंगे। ठीक है। तो इस एतबार से जुपिटर क्योंकि ये सारा साल ही शर्फी बुर्ज में रहेगा इस साल के अख्ताम में और अगला पूरा साल, तो इस लिहाज से इन टाइमिंग्स में या तो आप जुपिटर की अलवा भी बनवा के रख सकते हैं, आप कोई कुरानी वजीफ़ा आयत भी कर सकते हैं, अपने नाम के इसमें आज़म की भी वर्त करना शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जो है और बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि जुपिटर का रूलिंग प्लानट जो कि मुश्तरी है, इसका ताल्लुक़ है मज़हब से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से, कुशादगी से, खुशबख्ती से, खैर बरकत से। इवन स्पेशली ऐसे लोग जो कि शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में शादी के अतबार से भी अच्छे असबाब बनना शुरू होंगे। तो इस लिहाज से अभी जो मेरे पास यहाँ पे जायचा है, जायचे के मुताबिक अगर जुपिटर की प्लेसमेंट देखी जाए तो शर्फ़ मुश्तरी से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और खुशबख्ती मिलेगी उसमें 4 स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जेमिनी बुर्ज जौज़ा। ठीक है। क्योंकि जेमिनी वालों के एक तो पैसे के घर में इसका शर्फ होना है, तो ठीक है। सबसे ज़्यादा खुशबख्ती, खैर बरकत जो है वो जेमिनी वालों को मिलेगी। माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, खुशबख्ती, खैर बरकत मिलना शुरू होगी। ठीक है। इसके बाद अगला ज़ोडिक साइन देखा जाए तो अगला ज़ोडिक साइन जो है इसमें, जिसमें शर्फ़ मुश्तरी में जुपिटर की प्लेसमेंट की वजह से फ़ायदा, ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है। कैंसेरियंस वालों के जहन के घर में होगा और यहाँ पे उनको ज़हनी तौर के ऊपर मज़हब, रूहानियत, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और उसके साथ उसकी अच्छी नज़र 7वें घर के ऊपर पड़ेगी, तो इनकी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी तौर के ऊपर भी खुशबख्ती आएगी। ठीक है। इवन अगर ये कोशिश कर रहे हैं शादी के अतबार से तो इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता, प्रपोजल इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन है तीसरा, उसमें देखा जाए तो तीसरा ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियन बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब वालों के लिए जुपिटर अपने फितरती घर में शर्फ में आ रहा है, जो कि उनके जायचे का 9वां घर है। 9th हाउस में जुपिटर का शर्फ होना है, इट मीन्स के स्कॉर्पियंस वाले ऐसे लोग जो कि बिरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, उनका वो सफ़र पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसा कारोबार या ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, किसी भी चीज़ में, चाहे स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा, ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह मिलना शुरू होगा। माशाल्लाह। इसके बाद ऐसे स्कॉर्पियन जो कि रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रख रहे हैं, हज, उम्रा, ज़ियारात या कोई भी मुकामात मुक़द्दसा को आपने ट्रैवल करना है, तो उस एतबार से भी अल्लाह ताला असबाब बनाएगा और ज़्यादा राह जो है वो भी आपकी एक
مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائنس کو تو خیر و برکت خوش بختیاں ملنی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جائے چوتھا زوڈک سائن تو وہ آتا ہے کیپریکان برج جدی. کیپریکونینز کے چارٹ میں ڈائریکٹلی طور کے پر جوپیٹر جو ہے وہ اس کے ذہن کو سوچ کو دیکھے گا 7ویں نظر سے, اور اس کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا. تو کیپریکونینز کی زندگی میں ایک تو صحت یابی نظر آتی ہے, ان کی زندگی میں ملازمت میں پروموشن نظر آتی ہے, جاب کا سوئچ ہونا نظر آتا ہے, پارٹنر سب سے جڑی ہوئی چیزوں میں فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں میرٹل لائف میں پازیٹیوٹیز نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیپریکونینز کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی میں شادی میں ہو جانا جو ہے اس کے بھی اسباب ممکنہ طور کے پر انشاءاللہ مل جائیں گے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جن کو شرف مشتری کے اوقات میں اس سال اور اگلے سال دونوں سالوں میں آن اینڈ آف اپنی اس طرح کی خواہشات جو ہیں وہ انشاءاللہ یقینی طور کے پر پوری ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, شرف مشتری کا ٹائم شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ تو آپ نے بتا دیا 2 سال تک ملیں گے. دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو جوپیٹر کا جو شرف کا ٹائم ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. یہ ٹائم وہ ہے کہ جس ٹائم جوپیٹر نے کینسر میں انٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب کینسر میں جو اس کی انٹری ہے اگر ہم لوگ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ میں دیکھیں تو وہ اس کی ہے جولائی اور اگست کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ویدک اسکول آف تھاٹ میں دیکھا جائے تو اس کی جو انٹری ہے وہ لاسٹ 10 days آف اکتوبر ہے اور فرسٹ 15 days آف نومبر ہے. تو یہ اس سال تو اس کو ایگزالٹڈ پوزیشنز کی ڈگریز جو ہیں وہ اچیو نہیں کرے گا, لیکن ڈگری اچیو کرے گا جا کے اگلے سال. لیکن اس کا اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہونا ہی خوش بختیاں دلانا شروع کر دے گا. تو اس اعتبار سے یہ بھی پورا سال اور اگلا بھی پورا سال, یہ دونوں سال شرف مشتری کے اعتبار سے بلیسنگز والے سال ہیں. اچھا سر, یہ جو 4 بروج آپ نے بتائے ہیں ان میں کیا شادی والے معاملات اور بیرون ملک جانے والے معاملات یا اس طرح کا بھی کچھ ہے؟ دیکھیے اس میں بھٹی صاحب اگر شادی کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو شادی کے لحاظ سے ڈائریکٹلی طور کے پر کینسر اور کیپریکان, کینسر کیپریکان جو ہے ان کو شادی کے اعتبار سے فوائد ملیں گے. ٹھیک ہے. بیرون ملک کے براڈ اور سب سے امپورٹنٹلی سیکنڈ میرج کے اعتبار سے اسکارپینز والوں کو بلیسنگ ملتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے بعد سب سے خوبصورت چیز یہ ہے جو کہ اکثر اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لاٹری جو ہے ہماری کب لگے گی, انعام کب لگے گا, کیونکہ جوپیٹر کا تعلق جو ہے وہ انعام سے لاٹری سے بھی ہوتا ہے. تو جوپیٹر 5ویں گھر میں موجود ہوگا پائسز والوں کے. تو پائسز والوں کی زندگی میں جو کہ پائسز والا زوڈک سائن ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ پرائز بانڈس خرید کے رکھنا شروع کر دے سیونگ کی نیت سے, تو یہ 2 سال ان کی زندگی میں ایسے ہیں 2025 اور 26 کہ ان کی زندگی میں انعام لگنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہائی لائٹڈ ہیں, اور ان کا انشاءاللہ یقینی طور پہ انعام نکل بھی آئے گا. زبردست. اچھا سر, کوئی لوگ ایسے ہیں جو گھر بنا رہے ہیں ان بروج میں سے, جو گھر بالکل بنائیں ایسے گے اور ذاتی پراپرٹی یا گھر کا حصول اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ایریز والے زوڈک سائن, کیونکہ ان کے زائچے کے چوتھے گھر میں جو ہے یہ شرفی پوزیشن. اچھا, یہ 4 کے علاوہ ایریز ہے؟ 5 کے علاوہ, اس میں 5واں ہم نے لاٹری کا بھی شامل کر دیا پائسز والا. ٹھیک ہے. تو یہ 6ٹھا برج ہے جو اپنا ذاتی گھر یا گھر کی تعمیر یا گھر کو پرچیز کرنا جو ہے اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی, اور وہ اس 2025 میں انشاءاللہ اپنا گھر بنائیں گے. 2026 میں اپنا ذاتی گھر بنا لیں گے. بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شرف مشتری کے لیے 4 بروج بہت اہم, اور ان کو تمام خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ جی. باقی وہ خوشیاں دینے والی اللہ کی ذات ہے, اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور ملیں گی. بہت شکریہ سر. اگر آپ زنجانی صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہ بھی ہم نے zanjani.pk کے نام سے, وہ بھی ہماری اسکرین پہ اس کا آئی ڈی موجود ہے. تو آپ وہاں پر بھی وزٹ کر کے اپنے لیے کوئی سٹون یا کوئی چیز آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, اور لوہے قرآنی اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو آپ کو محفوظ رکھیں گی دوسری چیزوں سے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.